काला भूत भयानक चीख ने माहौल के लम्हे को अंदर ही अंदर बदल डाला। नरमीन के मुंह से एक भयानक चीख नमूदार हुई, मगर खुर्रम ने इसकी चीख का कोई खातिर ख्वाह जवाब न दिया। नरमीन के दिल खराश चीख ने माहौल को मज़ीद दहशतनाक बना दिया था। अचानक नरमीन ने देखा एक स्याह वजूद जो बालों से भरा हुआ था। वो यकदम कहाँ से नमूदार हुआ, इसको कुछ नहीं पता था। इसने नरमीन को अपनी लपेट में ले लिया। नरमीन की घुटी घुटी सी चीख निकल गई। फिर वो स्याह वजूद एक इंतहाई हसीन और जमील दुफिशा का रूप भर लेता है और खुर्रम का हाथ पकड़ लेता है और गायब हो जाता है। नरमीन एक भयानक चीख से उठ बैठी और उसने बाएं तरफ देखा। खुर्रम इसके साथ ही मौजूद था। ये कितना बुरा ख्वाब था, ये कैसी आवाज़ थी? इस आवाज़ ने मुझे खौफजदा कर दिया। कहीं ये कोई और आसमानी बुला तो नहीं है? नरमीन, ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है खुर्रम, मेरे दिल का हाल या तो खुदा जानता है या मैं जानती हूँ। मैं हर रात एक खौफनाक ख्वाब देखती हूँ। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूँगी? रात को एक भयानक डाइन ख्वाब में दिखती है और फिर वो डाइन रफ्ता रफ्ता एक इंतहाई दोशीशा का रूप अपनाती है और फिर तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है और हम दोनों को जुदा कर देती है। वो डरे हुए लहजे में बोली। खुर्रम बोला, नरमीन, मैं तो वैसे जिन्नात भूत वगैरह को नहीं मानता। तुम बहुत ज़्यादा हॉरर मूवी देखती हो। ये शायद तुम्हारे इन मूवी देखने का असर हो। नहीं खुर्रम, हॉरर मूवी तो मैं बचपन से देखती हुई आ रही हूँ, मगर ये जो नया सिलसिला मेरे साथ शुरू हुआ है, तकरीबन ये 2 हफ्ते पहले से ही शुरू हुआ है। शुरू शुरू में तो मैंने भी इसे ख्वाब समझकर चुटलाने की कोशिश की, मगर जो ख्वाब और आवाज़ें मुतवातिर तरीके से परेशान करने लगी, फिर तो तुम यकीन जानो कि कुछ ना कुछ होने वाला है। फिर खुर्रम ने कहना शुरू किया, नरमीन, तुम मेरा यकीन कर लो, मैं आज भी तुमको इस कुल कायनात में सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। तुम्हें याद है ना कि कितने मुश्किलों से हम एक हुए हैं? हाँ खुर्रम, हाँ, मैं सब जानती हूँ, मगर मेरा ये अनजाना सा खौफ मुझे बहुत परेशान कर रहा है। वो इसी डरे हुए लहजे में बोली। नरमीन, अगर तुम्हारे ख्वाब सच्चे भी हो जाएं तो भी मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। तुम मेरे लिए सबसे बढ़कर हो नरमीन। नरमीन डरी डरी निगाहों से रोशनदान की तरफ देखने लगी। इसका दिल सख्त घबरा रहा था। इसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ होने वाला है। वो दोनों पलंग पर बैठे हुए थे और कुछ देर कबल नरमीन ने एक डरावना ख्वाब देखा था। चीख मारकर उठ बैठी थी। खुर्रम भी इसकी तेज चीख सुनकर उठ बैठा था। तब से इसे दिलासे ही दिए जा रहा था, मगर वो आज बुरी तरह डर गई थी और खौफजदा नज़रों से बार बार इधर उधर कमरे में देख रही थी। अचानक इसकी नज़रें घड़ियों की सुइयों पर पड़ गई और सुई पर नज़र पड़ते ही इसने देखा कि रात के पौने 3 का वक्त हो गया है। अचानक बिजली चली गई। कमरे में घूप अंधेरा फैल गया। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। दोनों को खूब अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अचानक नरमीन को महसूस होने लगा कि इसके पास कोई वजूद आकर बैठ गया है। इसको घुटन से महसूस होने लगी। नरमीन पसीने में नाग, वो कांप कर रहे थे। खुर्रम, खुर्रम, कोई अनजानी ताकत हमारे दरमियान में मौजूद है। इस बार खुर्रम ने अंधेरे में नरमीन की सिमत हाथ बढ़ाया तो इसका हाथ अनगिन बेशुमार बालों में फंस गया, जैसे मकड़ियों का बेशुमार जाले हों या किसी से अफरीत के घने बाल हों। खुर्रम को खौफ के कई झटके लगे और वो इसी लम्हे पसीने में शराबोर हो गया। नरमीन, तुम ठीक हो ना? हाँ खुर्रम, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है कि किसी अनजानी ताकत ने मुझे अपने शहर में जकड़ लिया है। वो डरी हुई आवाज़ में बोली। नरमीन, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो खुद भी परेशान था, मगर इसने अपने असाब पर कंट्रोल पा लिया था। तो दरअसल वो नरमीन को मज़ीद खौफजदा नहीं करना चाहता था। अंधेरे में नरमीन की चीख उभरी हुई महसूस हुई। खुर्रम, खुर्रम, यहाँ कोई अफरीत या भूत ने कब्जा कर लिया है। हम दोनों के बीच में कोई मौजूद है। हाथों में मेरे चेहरे का लम्स महसूस किया है उसने। अचानक खुर्रम को ऐसा महसूस हुआ कि घने बालों वाले हाथों ने सांप की तरह इसके गिर्द बल डाले हैं और इसको जकड़ लिया है। खुर्रम खौफ की आखिरी हदों को पहुंच गया। इसकी आंखें बाहर को उबली, दिल और धड़कनें तेज हो गई और वो तेज तेज सांसें लेने लगा। नरमीन को भी महसूस होने लगा कि कुछ हो रहा है। वो घबरा कर बाहर की सिमत भागी और इसने दरवाजे के साथ जोरदार ठोकर खाई। ठोकर खाने के बाद इसके मुंह से एक भयानक चीख निकली, जिसके ताश पैदा होने पर वो मुंह के बल जोर से गिर गई। खुर्रम की सांसों की रफ्तार
धीमे धीमे चलने लगी। वो खुद को किसी नामालूम अजूबे के शिकंजे में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। वो अंधेरे में देखने की नाकाम कोशिश भी कर रही थी कि हाथ जो इसके जिस्म पर लिपट चुका था अब आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ने लगा था। जब इसकी गिरफ्त धीमी पड़ने लगी तो खुर्रम सांसें खुद ब खुद बाहर होने लगी। अब कुछ ही देर में इन दोनों हाथों की गिरफ्त बिल्कुल धीमी पड़ गई। अब कुछ ही देर में इन दोनों हाथों की गिरफ्त जैसे ही धीमी पड़ी, फिर भी कुछ भी नहीं था। अचानक बिजली भी वापस आ गई और कमरे में रोशनी फैल गई। खुर्रम ने दरवाजे की तरफ देखा, वहां नरमीन औंधे मुंह पड़ी थी और इसके सर पर चोट लगी हुई थी, जिससे खून फर्श पर फैल रहा था। खुर्रम तेजी से जमीन की तरफ भागा। नरमीन गालबन बेहोश हो चुकी थी, इसलिए बेसुध पड़ी थी। नरमीन नरमीन तो देखो मैं आ गया हूँ, खुर्रम ने कपकपाते लबों से कहा, और फिर इसने नरमीन का दुपट्टा उठाया और इससे खून साफ करने लगा। इसने जल्दी से अलमारी में से मरहम की पट्टी निकाली और नरमीन के मुतासरा जगहों पर पट्टी लगा दी। फिर इसने का वजूद उठाकर बिस्तर पर लटाया, इसके मासूम चेहरे को देखने लगा। वो अब भी बेहोश ही थी। खुदा खुदा करके सुबह हुई और वो खुद भी इस रात वाले वाक़ये से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मगर वो हिम्मत हारना नहीं चाहता था। वो गुमसुम बैठा था और नरमीन पर ज़ोर देने लगा कि 14-15 दिनों पहले ऐसा क्या हुआ था कि जिससे नरमीन को ये वाक़यात शुरू हुए। पहले पहल तो वो डरावने ख्वाब देखने लगी और डरावनी डरी-डरी और सहमी-सहमी रहने लगी, मगर मैं इसे झुठलाता रहा। मगर कल रात तो बहुत ही ज़्यादा भारी थी। खुर्रम को नरमीन की एक एक बात सच लगने लगी। नरमीन, आई एम वेरी सॉरी, मैं तुम्हारी बातों को झुठला रहा था। काश शुरू से ही यकीन कर लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। खैर, मगर मुझे खोज लगानी होगी कि ऐसा क्या हुआ जिससे ये वाक़यात का तसलसल के साथ नरमीन के साथ पेश आने लगे। वो हफ्तों से मुसलसल इस अज़ियत को सहती रही थी, क्योंकि मेरे ख़्याल में नरमीन से कोई गलती हुई होगी जिससे ये वाक़यात और डरावने ख्वाब इसको आने लगे। मगर क्योंकि नरमीन का ताल्लुक़ मुझसे है मुझ क्योंकि नरमीन का ताल्लुक़ मुझसे है, इसलिए मैं भी इस खूनी शिकंजे में फंसने लगा हूँ। खुर्रम ये सब बातें सोच रहा था और उसका ज़हन तेज़ी से काम कर रहा था। अब वो ये जानना चाहता कि नरमीन से ऐसी कौन सी ख़ता हो गई थी जिसकी सज़ा इसे रफ्ता रफ्ता मिल रही है। सूरज की हल्की रोशनी पूरी कायनात में फैल चुकी थी। खुर्रम कुर्सी पर बैठा हुआ था और अनजानी सोचों में खोया हुआ था। अचानक इसके ज़हन में पिछले वाक़यात याद आने लगे। 3 हफ्ते पहले वो दोनों सैर की गर्ज से एक पुरख़ुदा मुकाम पर गए थे, क्योंकि दोनों एक जैसी योमिया रूटीन से तंग आ चुके थे, तब्दीली चाहते थे। फिर दोनों ने बाहम रजामंदी से फैसला किया कि वो किसी चट्टानी और पहाड़ी इलाके की सैर को चले जाते हैं, और फिर दोनों एक अनजान इलाके में सैर की गर्ज से चले गए। ये इलाका इंतहाई सरसब्ज़ व शादाब था, दिल को खींच लेता था और नज़रों को कुदरती हरारत बख्शता था। ये इलाका दो चाहने वालों के लिए जन्नत का मंजर रखता था। सरसब्ज़ पहाड़, ऊंचाई से गिरते आबशार, चश्मों की खूबसूरत और साफ व शफाफ पानी। इस इलाके में बहुत से कम लोग रहायश पजीर थे, क्योंकि इस इतना खूबसूरत वादी में ज़िंदगी की सहूलियात की किल्लत थी। यहाँ पर आम सर्दी से ज़्यादा सर्दी हुआ करती थी। यहाँ के बारे में कुछ पुरसरारियत भी पाई जाती थी, और इस बड़ी वादी में सिर्फ एक होटल था, मगर वो भी वादी से खासे फासले पर वाक़िया था। इन सोचों में ही खुर्रम इन वादी की हसीन यादों में पहुंच गया कि वो एक कमरे के होटल में मौजूद है और नरमीन इसके पास खड़ी है और वो वहाँ से वादी का नज़ारा देख रहे हैं। नरमीन ने इस वक्त अपने इर्द गिर्द गर्म शाल लपेट रखी है। इसके हाथ में काफ़ी का गर्मा गर्म कप मौजूद था। खुर्रम ने इसके गिर्द दोनों बाजू तस्वीर को घुमाए और इसके चेहरे को पर अपना चेहरा लगा दिया। जानू, ये जगह तुम्हें कैसी लगी? ग्रेट, ब्यूटीफुल। जानू, वाकई ये जन्नतुल नज़ीर है। इतनी खूबसूरत वादी मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। इस वादी का नाम क्या है? नरमीन ने खुद को खुर्रम को देखते हुए कहा। नरमीन, इस वादी हुस्नों का बड़ा अजीब से गरीब किस्सा है, और इसका नाम भी बड़ा मनहूस सा है। पता नहीं किसने इस मशहूर रखा होगा इतना मनहूस नाम। एक नायत पुरस्कार सा नाम किस कमबख्त के ज़हन में आया होगा? नरमीन की को खुर्रम की बातों में दिलचस्पी पैदा हुई। बताओ ना खुर्रम, क्यों सस्पेंस पैदा कर रहे हो? अच्छा अच्छा, बताता हूँ। दरअसल इस वादी का नाम काली वादी है।
क्या? नरमीन के मुंह से निकला और बड़ी हैरत से उसने देखा। काली वादी? ये भला क्या नाम है? इतनी खूबसूरत सरसब्ज़ और शादाब वादी का नाम काली वादी? ये कैसे हो सकता है? नरमीन को यकीन नहीं आ रहा था। इस वादी का नाम काली वादी है। खैर, इन फजूल बातों को छोड़ो, बल्कि खुर्रम ये सोचो कि मैंने प्लान बनाया है कि हम इस सामने वाले पहाड़ की चोटी पर कब जा रहे हैं। ओह, ये तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था। तुमने तो वाकई बड़ा अच्छा मंसूबा बनाया हुआ है। दरअसल अभी तो शाम होने वाली है, कल सुबह निकलेंगे तो 2-3 घंटे में चोटी तक पहुंच जाएंगे और फिर वापस इसी होटल में आना है, क्योंकि चोटी के ऊपर तो हम रात नहीं गुजार सकते। वापसी भी तो करनी होगी। खुर्रम ज़रूरी सामान बैग लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई गड़बड़ होगी तो ये ज़रूरी सामान हमारे साथ काम आ सकता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। फिर बातों बातों में शाम हो गई और शाम का अंधेरा फैल गया और फिर रात हो गई। आज दूसरी रात थी। ये रात भी खैरियत से गुजर गई। सुबह सवेरे नरमीन ने खुर्रम को देखा। उठो, ज़्यादा सोना सेहत के लिए ठीक नहीं है। नरमीन ने कंबल खींचा। जानू, क्या इतनी जल्दी सुबह भी हो गई है? हाँ खुर्रम, सुबह हो गई है। जानू, ज़रा हाथ तो दो, बड़ी सुस्ती हो रही है। ज़रा मुझे बिस्तर से उठाओ। नरमीन बगैर सोचे समझे खुर्रम की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। नरमीन ये नहीं जानती थी कि इनका नरमीन ने खुर्रम की तरफ हाथ बढ़ाया तो खुर्रम ने इसका हाथ पकड़कर कहा, अरे खींचो। खुर्रम मुस्कुरा कर बोला। नरमीन ने खुर्रम के मजबूत हाथ को पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचा, मगर खुर्रम टस से मस ना हुआ। अरे जानू, ये, या तो तुम मुझे उठा ही नहीं सकती। और फिर अगले ही लम्हे खुर्रम ने नरमीन को अपनी तरफ खींचा और वहीं पर बैठा दिया। फिर दोनों दोपहर के खाने से पहले ही फ्रेश हो चुके थे, खाना खा रहे थे। ज़मीन नरमीन, क्या ख्याल है, चोटी पर जाया जाए? फिर प्रोग्राम मुलतवी कर दिया जाए। नहीं खुर्रम, आप भी साथ होंगे तो मौसम भी बहुत प्यारा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि होटल से बाहर निकला जाए और सुहाने मौसम में कि इस वहाँ की चोटी की सैर की जाए। हाँ चलो। फिर मैं भी होटल के अंदर तंग आ चुका हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ। गोया तुमने मेरे दिल की बात कह दी है। चलो, आज हम काली वादी की सैर को चलते हैं और वहाँ घूम कर आते हैं। मौसम आज बहुत सुहाना है। सुहाने मौसम का कोई एतबार नहीं होता। आज वादी की सैर को जाते हैं। फिर हम चोटी की तरफ चल पड़े। हमने चलने से पहले अपने साथ तमाम ज़रूरी सामान ले लिया। हम जिस होटल में ठहरे थे वो इस सरसब्ज़ व शादाब वादी में तन्हा खड़ा था, जो कि बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश कर रहा था। नरबीन और खुर्रम होटल से बाहर निकल चुके थे। सरसब्ज़ और खूबसूरत घासें, हरे भरे खेतों में अकेला होटल था, जो कि एक बहुत बड़े अहाते पर मौजूद था। ये होटल नहायत ही खूबसूरती से बनाया गया था, इसलिए होटल दूर से बहुत ज़्यादा दिलकश लगता था। होटल के बाहर बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी, जिनमें एक पहाड़ी जीप भी मौजूद थी। इस जीप को इस्तेमाल करने की इजाज़त भी थी, और वो अगर चाहते तो हम जीप को वादी में लेकर जा सकते थे, मगर आज हमारा इरादा बदल गया था। आज हम पैदल जाना चाहते थे, क्योंकि आज मौसम बहुत सुहाना था। और ये होटल की जीप भी मुसाफिरों के लिए तफरीह के तौर पर रखा गया था, मगर न जाने से पहले इस जीप का किराया होटल के मैनेजर के पास बतौर पहले ही जमा कराना पड़ता था। दोनों हाथों में हाथ डाले होटल से दूर होते चले गए। नरमीन के रेशमी बाल बार बार इसकी आंखों के ऊपर आ जाते, और इस लम्हे वो बहुत प्यारी लग रही थी और बार बार इसे देखे जा रहा था। नरमीन, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मैं तुम्हारी कुछ तस्वीर लेता हूँ। वो बोले, तुम भी बहुत ही प्यारे लग रहे हो, जल्दी करो, निकालो कैमरा, तस्वीर लो, यादगार होती हैं। मैं ये यादगार हमेशा के लिए महफूज करना चाहती हूँ। दोनों अब वादी में पहुंच चुके थे। पहाड़ों के दामन में हरी भरी सरसब्ज़ो शादाब शादाब पौधे मौजूद थे। दरख्त पूरे माहौल को खुशगवार बना रहे थे। दोनों ने कई तस्वीर ली। अचानक खूबसूरत और सुहाना मौसम ने करवट बदल ली और सफ़ेद और बादल काले बादलों में डूब गए। माहौल पर लम्हों में ही वीरानी छा गई। खुर्रम, ये क्या हो रहा है? नरमीन, मौसम का कोई एतबार नहीं होता, कब सुहाना मौसम खौफनाक मौसम में बदल जाए। ठंडी हवाओं की जगह आंधी ने ले ली। फिर हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। फिर अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। खुर्रम ने बर वक्त छतरी बैग से निकाली
और दोनों छतरी के नीचे खड़े हो गए, मगर तेज आंधी की वजह से छतरी छूट गई और छतरी आंधी के जोर से उड़ती हुई पहाड़ों के दामन में कहीं खो गई। बारिश की बूंदों में दोनों गीले होने लगे। दोनों ने गर्म शाल और गर्म कपड़े पहन रखे थे और सर्दी बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा हो गई थी। खुर्रम, अगर हम इस बारिश में भीग गए तो हमें शदीद बुखार आ घेरेगा, नरमीन ने फिक्रमंदी और डूबी हुई आवाज़ में कहा। हाँ नरमीन, तुम ठीक कह रही हो और हमें कोई इंतज़ाम करना होगा ताकि इस तेज़ और तूफ़ानी बारिश से बचा जा सके। बारिश तेज़ थी और तेज़ बारिश और आंधी को झुकने पर महसूस कर रही थी। दोनों आंधी के मुखालिफ सिमत में भागने लगे। करीब दोनों को एक जगह नज़र आई जहाँ ऊपर पहाड़ झुका हुआ था। इस जगह पर घने दरख्तों का साया भी था। दोनों इस झुके हुए पहाड़ के नीचे खड़े हो गए और दोनों वक्ती तौर पर तो बारिश से बच गए थे, मगर रफ्ता रफ्ता बारिश जोर पकड़ती जा रही थी। खुर्रम, अब क्या होगा? बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 3 घंटों से हम इस जगह पर खड़े हुए हैं। शाम के अंधेरे भी फैल चुके हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। वो सर्दी से कांप रही थी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हम जिस जगह खड़े हैं, ये जगह भी काफ़ी सर्द है और बारिश की वजह से तो ये सर्द तरीन हो जाएगी। हमें ज़रा और इंतज़ार करना चाहिए। अभी दोपहर का वक्त है, मगर शाम के वक्त में खासा वक्त बाकी है। जब काले बादल होते हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे शाम हो गई है और अंधेरा फैल गया है। खैर, हम होटल से 2.5 घंटे के फासले पर होंगे। जब बारिश रुकेगी तो हम चले जाएंगे। शुक्र है कि हम पहाड़ों की चोटी पर नहीं गए, वरना सर्दी से मर जाते। हाँ खुर्रम, बस खुदा से दुआ करो कि बारिश रुक जाए। मगर 2 घंटों तक वो दोनों मज़ीद वहाँ खड़े रहे, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर बारिश बिल्कुल भी ना थमी। हर चीज़ काली चादर में खो गई। खौफ की सर्द लहर इनकी रीढ़ की हड्डियों में दौड़ गई। खुर्रम ने जल्दी से बैग से टॉर्च निकाली। वो इस रोशनी में दूर तक देख सकता था। वो इधर उधर देखने लगा। फिर इसने टॉर्च की रोशनी में पहाड़ के दामन में एक गोल सुराख देखा जो पहाड़ी ज़मीन के अंदर की तरफ जाता था। ये सुराख भी महफूज जगह थी और बारिश का पानी इसे तक नहीं पहुंच सकता था। सर्दी से इनकी हालत बहुत बुरी थी, खराब हो रही थी। नरमीन तो सर्दी की वजह से सिमट कर रह गई थी और खुर्रम भी गर्म कपड़े पहने के बावजूद सर्दी की सर्द लहर की वजह से बुरी तरह कांप रहा था। दोनों आहिस्ता आहिस्ता सुराख की तरफ बढ़ने लगे। ओहो भाई, ये तो एडवेंचर हो गया, खुर्रम हंस कर बोला। देखिए, सुराख के ऊपर किसी ने बेशुमार बाल रखे हैं, इस कदर घने और लंबे लंबे बाल कभी तुमने देखे हैं? खुर्रम ने नरमीन की तरफ देखकर कहा। नहीं खुर्रम, इन बालों को छूना भी मत, कहीं ये कोई पुरस्कार ना हो और ऐसा ना हो कि हम किसी पुरस्कार चक्कर में फंस जाएं। उफ नरमीन, तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम भी इस कदर तो हम परस्ती की बातें करती हो। ये देखो, ये सुराख के नीचे गार की मानिंद पहाड़ के अंदर गया हुआ है। देखो, गौर से देखो। ये बाल किसी ने जल्दबाजी के तहत यहाँ पर बछाए हुए हैं कि कहीं किसी को सुराख दिखाई ना दे। खुर्रम ने टॉर्च की रोशनी बालों की तरफ कर दी। बारीक बालों से टॉर्च की रोशनी निकल रही थी और नीचे पड़ रही थी। अरे, नीचे सीढ़ियां हैं। ये यकीनन किसी कदीम तहसीब का हिस्सा है, नरमीन ने ख्याल ज़हन में लाकर कहा। हाँ नरमीन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। विजिट तो हमारा बहुत ही यादगार रहेगा। हाँ जानू, वाकई ये सफ़र हमारे लिए बहुत ही यादगार रहेगा। और साथ ही नरमीन ने बालों का गुच्छा इस सुराख से खींच लिया। अरे, नीचे तो बहुत बड़ा सुराख है। वो दोनों खड़े हो गए। अचानक हवा की से तेजी में शिद्दत आ गई और खुर्रम को ऐसा लगा जैसे इनको किसी ने अंदर की तरफ धक्का दिया है। वो दोनों घुटनों के बल सुराख के अंदर उतर गए। अंदर वाकई नीचे सीढ़ियाँ जाती थी। फिर नरमीन भी इसके पीछे पीछे उतर गई। अंदर गहरी तारीकी छाई हुई थी। मकड़ियों ने बेशुमार जाले बना रखे थे। ऐसा लगता था कि दोनों किसी बहुत ही कदीम जगह पर आ गए हैं। खुर्रम, ये जगह तो चारों तरफ से बंद है और शुक्र है कि हमें ये जगह मिल गई। हाँ, ये तो बहुत ही गर्म है। हमें बारिश से पनाह भी मिल सकती है। यहाँ पर ज़रा भी सर्दी नहीं। फिर हम दोनों वहाँ आधे घंटे तक बैठे रहे। जब इनको महसूस हुआ कि आंधी का जोर टूट गया है और बारिश खत्म हो चुकी है, तो वो इसमें से बाहर निकल आए और फिर होटल की तरफ चल दिए। रात गए वो होटल में पहुंच गए, मगर अगली सुबह को नरमीन को शदीद बुखार हो गया, जिसकी वजह से वो वापस घर आ गए और चोटी का ख्वाब जो नरमीन ने देखा था वो पूरा ना हो सका।
کیونکہ صبح کو جب نرمین کی آنکھ کھلی تو اسے پتہ چلا کہ نرمین پوری رات بخار میں اور اذیت میں رہی ہے۔ پھر خرم سے رہا نہ گیا اور وہ گھر آ گئے۔ اس کے چند دن بعد تو نرمین بیمار رہی، مگر رفتہ رفتہ خواب دیکھ کر ڈر جانے لگی۔ پھر یہ ڈر خوفناک خوابوں میں بدلنے لگے، اور آج یہ واقعہ۔ خرم نے ایک سرد آ بھری اور نرمین کی طرف دیکھا جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ صبح کی روشنی ہر سو پھیل چکی تھی۔ یہ سب واقعات خرم کے دماغ میں کسی فلم اسکرین کی طرح چل رہے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، اور وہ سوچنے لگا تھا کہ اس جگہ پر تو کوئی بھی ایسا انجانا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، مگر ضرور اس سوراخ والی جگہ میں کوئی انجانا پر اسرار چیز چھپی ہوگی۔ میں مزید ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ نرمین، میں تمہارے سر کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس پراسراریت کو ختم کر رہوں گا جو تیرے میرے بیچ میں دیوار بن رہا ہے۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہاری زندگی سے یہ کالی چھائی ختم نہ کر لو۔ خرم نے فیصلہ کیا۔ لیٹی رہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، خرم نرمین کی بات کاٹ کر کہا۔ خرم، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں زندہ ہوں۔ نرمین، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، میں ہر خطرے سے ٹکرا جاؤں گا۔ وہ جو کچھ بھی ہے میں جان گیا ہوں وہ کیا ہے اور کیوں ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ خرم، میں نہیں جان سکی ہوں، اور یہ سب کیوں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ نرمین، تمہیں یاد تو پڑتا ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے ہم دونوں کالی وادی میں گئے تھے، اور وہاں ہم دونوں پر ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے، اور پھر ایک دن ہم دونوں سہانے موسم میں ایک سیر کی غرض سے وادی میں گھومنے چلے گئے تھے، مگر سہانا موسم ایک دم خوفناک ہو گیا تھا، اور اس شام کو ہم دونوں ایک سوراخ میں رہے تھے۔ اس سوراخ میں بالوں کا ایک گچھا تھا جو تم نے ہٹایا تھا۔ میرے خیال میں وہ جگہ بھاری تھی، اور اس میں ضرور کوئی غیبی طاقت رہتی ہوگی۔ پھر جب ہم ہوٹل میں اٹھے تھے تو تمہیں شدید بخار ہو گیا تھا۔ تم بہت ہی گھبرا رہی تھی، مگر میں نے تمہیں زبردستی گھر لے کر آ گیا تھا۔ وہ بخار تو چند دنوں میں ہی اتر گیا، مگر تمہیں ڈراؤنے خواب آنے لگے، اور پھر خوفناک آوازیں، اور کل رات یہ بھیانک واقعہ جسے ہم دونوں نے ہی محسوس کیا ہے۔ خرم، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نرمین، بات بہت آسان ہے، اسے سمجھ میں آ جانے والی ہے۔ جس کا جگہ ہم گئے تھے وہاں پر کسی غیبی طاقت کا بسیرا تھا۔ شاید ہمارے وہاں جانے سے وہ ڈسٹرب ہوئی تھی اور اب ہم سے بدلہ لینا چاہتی ہو۔ ہاں خرم، اس جگہ کا نام بھی تو کالی وادی تھا، اور وہاں پر تو لوگوں نے بھی ہمیں جانے سے منع کیا تھا، مگر ہم تو جیسے کالی وادی میں جانے کا بھوت سوار ہو رہا تھا۔ پھر شاید ہم سے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ خرم، تمہیں یاد ہے وہاں پر ہم نے ایک سوراخ دیکھا تھا جو کسی نے چھپایا ہوا تھا، کسی تو شیشہ کے بال رکھے ہوئے تھے کہ ہم دونوں تو اس غار میں سردی سے بچنے کی خاطر اترے تھے۔ ہاں، اب وہی منحوس عفریت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ خرم، ہمیں کسی بزرگ سے مدد لینی چاہیے۔ ارے نرمین، کیوں بیچارے کالے بکروں اور سفید مرغیوں کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ یہ بزرگ تو نئے نئے کام کرواتے رہتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ ہاں، ہمیں کسی ایسے بزرگ سے ملنا چاہیے جو واقعی ہماری مدد کر سکے۔ خیر، بابا بھی مل جائے گا اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، تم بے فکر رہو۔ سب سے پہلے ہمیں اس جگہ دوبارہ جانا ہوگا۔ خرم، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس منحوس جگہ شاید پھر ہم جانے کی میں ہمت نہ کر سکوں وہاں جانے کی۔ اوکے، دیکھنا ہوگا کہ وہاں مسئلہ کیا تھا، کیونکہ ابھی تک تو اس عفریت وادی سے نکل آئے گا، اور کچھ نہ کچھ اس کالی وادی میں ضرور ہوگا۔ ہاں خرم، تم ٹھیک تو کہہ رہے ہو، کالی وادی کیسی ہوگی، وہاں تو سرسبزہ کیسے ہوگا، ہم کل ہی وہاں جائیں گے، خرم نے اٹل فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ مگر خرم، کہیں پھر سے کئی نئی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں ہم تو پہلے ہی ایک عفریت کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بس میں جو کہتا ہوں ویسا ہی کرو، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کی مرضی۔ اوکے، اب تم کچھ سامان لو اور تیاری کر لو، زیادہ نہیں، کچھ سامان رکھ لو، بس جانے کی تیاری پکڑو۔ اگلی صبح کو ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس خالی وادی میں جانے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ سفر کے لمحات انتہائی پرمسرت تھے، کیونکہ سارے راستے ہی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہے۔ خرم نے فرنٹ سائڈ کے دونوں شیشے کھول رکھے تھے۔ نرمین کے گھنے بال پر
बाल बार बार खुर्रम के चेहरे पर आ जाते और खुर्रम मुस्कुराकर इन्हें हटा देता। जमीन नरमीन से वो मायनी जुमला भी कहता रहा कि बेसाख्ता नरमीन के चेहरे पर मुस्कुराहट भी बिखर जाती थी। नमो, तुम बहुत हसीनो जमील रख रही हो। खुर्रम, तुम भी कम नहीं लग रहे। अचानक गाड़ी के फ्रंट स्क्रीन पर एक बड़ा अजदा आकर स्क्रीन पर इसकी चमकती हुई खाल सूरज की रोशनी में इंतहाई शोएं पैदा कर रही थी। नरमीन की भयानक चीख निकल गई हंसदे को देखकर और खुर्रम से लिपट गई। गाड़ी हचकोले खाने लगी। नरमीन, नरमीन, खुद को संभालो। जल्दी से गाड़ी के शीशे चढ़ाओ ताकि ये भयानक हंसदा कहीं अंदर ना आ जाए। खुर्रम के मुंह से बामुश्किल ये अल्फाज निकले थे और इधर गाड़ी के हचकोलों से रास्ता खिसकने लगा। ये रास्ता भी खच्चा था। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से रवां दवां थी। नरमीन की धड़कन तेज़ हो गई और दिल खराश चीख माहौल की भयानक बना रही थी। अगर ये पहाड़ी इलाका होता तो यकीनन गाड़ी गहरी खाई में गिर जाती। रास्ते के एक तरफ कदावर दरख्तों की लंबी चौड़ी कतारें थी और दूसरी तरफ खेतों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था। अचानक गाड़ी के टायर चड़चड़ाने लगे और खुर्रम बमुश्किल ब्रेक पाँव पर लगाने में कामयाब हो गया। गाड़ी झटके की वजह से अर्थात फ्रंट साइड से नीचे गिर गया। खुर्रम और नरमीन आगे की तरफ बढ़ गए। आगे को दोनों की सर गाड़ी की तरफ बोनट से टकराए और दोनों वापस सीट की तरफ आ गए। दोनों की नज़रें बदस्तूर स्क्रीन पर जमी हुई थी। अब वहाँ अज़दा नहीं था। नरमीन ने जल्दी से अपने तरफ का शीशा चढ़ाया। खुर्रम ने भी नरमीन की तकलीद की और खौफजदा नज़रों से दोनों फ्रंट सीट के शीशे की तरफ देखने लगे। खुर्रम, खुर्रम, अज़दा कहाँ चला गया? शायद वो बोनट से नीचे गिर गया होगा। हाँ, मुझे भी तो यही तशवीश हो रही है कि वो भयानक शेर आई कहाँ से। शायद ये भी इस अफरीत की कोई भयानक चाल हो। वो हमें डराना चाहती हो। बिल्कुल, मेरी भी यही राय है। मुझे लगता है कि वो गायब हो गया है और दोनों अभी हम ख्याल ही कर रहे थे। अचानक इनको फुनकार सुनाई दी। नरमीन खौफ और डर की वजह से खुर्रम से लिपट गई। खुर्रम, ये सांप की आवाज़ थी। हाँ नरमीन, तुम डरो मत, बल्कि सब्र और हिम्मत से काम लो। खुर्रम ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों ने आगे की तरफ गाड़ी बढ़ा दी और गाड़ी के शीशे बंद थे। वो दोनों खुद को महफूज जाहिर कर रहे थे और गाड़ी आगे बढ़ रही थी। खुर्रम ने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। नरमीन ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा, मगर पीछे सिर्फ उड़ती हुई धूल थी और इसमें दूर दूर तक कोई सांप दिखाई नहीं दे रहा था। नरफीन की खौफ में डूबी आवाज़ आई। ये शायद नज़र का धोखा था जो अक्सर हॉरर स्टोरीज में हिस्सा होता है। नरमीन, तुम्हें तो खुद को मजबूत करना चाहिए क्योंकि तुम तो बाकायदा तौर पर हॉरर स्टोरी पढ़ती रहती हो। हाँ खुर्रम, मैंने तो कभी इस पहलू पर सोचा ही नहीं था। हाँ नरमीन, तुम्हें सोचना चाहिए था। पहले तुम्हें मुझसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था क्योंकि तुम तो बाकायदा तौर पर हॉरर स्टोरी रीड करती रहती हो। ओके खुर्रम, अब मैं तुम्हें समझदारी से आने वाले वाक़यात का मुकाबला करूँगी। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम खुद को मजबूत रखो और हौसले को पस्त ना होने दो। हाँ खुर्रम, मैं ऐसा ही करूँगी। दोपहर का वक्त हो चुका था। काली वादी का रास्ता शुरू हो गया था। इर्द गिर्द घने दरख्तों के गहरे झुंड थे और बहुत बड़े साइज के थे। अब माहौल पर खासी खामोशी छाई हुई थी। चू चू गाड़ी आगे बढ़ रही थी। माहौल खुश्क हो रहा था। अंधेरे में बदस्तूर इजाफा हो रहा था। अब खासा खुश्क और पथरीला इलाका शुरू हो चुका था। यहाँ पर जिंदगी नापीद थी और दूर तक किसी इंसानी जी रूह के असरात तक नहीं थे। इस इलाके यानी जगह के बाद काली वादी शुरू हो जाती थी। काली वादी बज़ाहिर तो सरसब्ज़ और शादाब वादी थी, मगर इस वादी पर शैतानी क़ुव्वतों के गहरे असरात थे। तभी इस वादी का नाम काली वादी पड़ गया था और इंसानी ज़िंदगी नापीद हो चुकी थी। शाम के साए इर्द गिर्द फैल चुके थे। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा था। काली वादी के सरसब्ज़ व शादाब इलाका अब करीब आने लगा था और गाड़ी अब नशेबी इलाकों से निकल गई थी और खुर्रम ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर रखी थी और हादसे से ताकि गाड़ी को हादसे से बचा सके। खुर्रम, काली वादी के शुरू का इलाका यहाँ से दिखाई देने लगा था। हाँ निमो जी, क्यों, क्या हुआ? आसार देखकर घबराने लगी हो क्या? नहीं, अब मैं बिल्कुल भी घबराने वाली नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह हॉरर स्टोरीज़ और की हीरोइन बेखौफ व निडर, इस तरह मैं भी खौफ व निडर बनना चाहती हूँ। हाँ निमो जी,
وہ تو بن ہی گئی ہو آپ۔ جب انسان کا دل فیصلہ کرتا ہے تب خدا بھی اس فیصلے میں راضی ہو جاتا ہے۔ اب خطرناک پہاڑی علاقہ شروع ہو چکا تھا۔ بار بار گاڑی کو موڑنا پڑتا تھا جبکہ گاڑی سڑک نما ڈھلوانی راستے پر چل رہی تھی۔ نرمین کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ جو خوف اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا اب وہ خوف نہیں رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بس کچھ بھی نہیں ہوا ہو اور یہ دونوں کسی خوفناک وادی کے بجائے کسی پرسکون مقام کی جانب گامزن ہوں۔ اب شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور وہ دونوں کالی وادی میں داخل ہو چکے تھے۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ دور دور تک کوئی گاڑی اور نہ کوئی سڑک نظر آ رہی تھی۔ اب وہ لوگ ہوٹل کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ ہوٹل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور بھوت بنگلہ نظر آ رہا تھا۔ اس وادی پر ایسے وحشت چھائی ہوئی تھی کہ جیسے ہر چیز سیاہ نظر آ رہی ہو۔ دیکھو اس منوس عفریت نے کس قدر جلد خوبصورت وادی کو اپنے زیر اثر کر دیا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، مگر خیر ہمیں کل صبح تک دیکھنا ہوگا۔ اب خرم نے گاڑی کا رخ ہوٹل کی طرف موڑ دیا۔ ہوٹل اتنا بھیانک نظر آ رہا تھا کہ گویا کوئی پراسرار شے ہو یا کسی دیو کا گھر۔ خرم ہوٹل میں جوں قریب آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ گویا ہم کسی جادو میں دھنسنے جا رہے ہیں۔ ہاں نرمین، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ دونوں نے ہوٹل کی پارکنگ ایریا کی طرف گاڑی بڑھا دی اور وہاں دونوں بہت ہی حیران ہوئے۔ ہوٹل کا مین گیٹ باہر بہت ہی وزنی تالا لگا ہوا تھا۔ خرم، ہوٹل کا بیرونی گیٹ تو بند ہے، اب کیا ہوگا؟ نرمین، ایسا لگ رہا ہے کہ سب عفریت کے ڈر سے بھاگ گئے ہوں۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، ورنہ اس گاڑی میں بیٹھ کر رات بسر کرنا ہوگی جو کہ کسی خطرے سے خالی نہیں۔ ہاں خرم، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں، آپ کوئی راستہ ڈھونڈو۔ نرمین، کیوں نہ ہم یہ تالا توڑ ڈالیں اور پھر ہمیں اس جالی دار گیٹ کے اوپر سے چڑھنا ہوگا۔ یہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے، آسانی سے عام انسان اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ دوسری تجویز نہایت انسان ہے۔ تالا توڑنا کافی مشکل ہے، حالانکہ گیٹ کو ٹاپنا آسان ہے۔ دونوں گاڑی سے اتر گئے اور پوری وادی میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، ٹھنڈ سے زمین سمٹ کر رہ گئی تھی۔ خرم نے جلدی سے اپنا کوٹ اٹھا کر نرمین کو کندھے پر ڈال دیا۔ نرمین نے موسم کے مناسب سے جوگر پہن رکھے تھے۔ نرمین نے موسم کی مناسبت سے جوگر پہن رکھے تھے اور خاصے گرم شال اوڑھ رکھی تھی، اور پھر دونوں نے اپنے منصوبے کے مطابق جالی کے اوپر سے گیٹ ٹاپ لیا اور کچھ ہی دیر میں دونوں ہوٹل کے بالکونی میں تھے۔ آگے ایک بڑا لان تھا جس میں بے شمار پودے تھے۔ اس کے بعد شیشوں کا ایک بڑا گیٹ تھا جو کہ غالباً لاک تھا۔ یہ گیٹ کھولنا ضروری تھا ورنہ ہوٹل میں داخل نہیں ہوا جا سکتا تھا۔ باہر سے ہواؤں میں اب خاصی تیزی آ گئی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی انجان طوفان آنے والا ہو۔ اچانک زور زور سے سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگی، پھر ان کی آوازوں نے زوردار طوفان کا ماحول بنا دیا۔ طوفان اتنا تیز تھا کہ درختوں کی شاخیں آپس میں گتھم گتھاں ہو گئی تھی اور پھر طوفان کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ خرم جلدی کرو، دروازہ کھولو، ورنہ ہم اس طوفان کی زد میں آ جائیں گے۔ خرم نے بلیک شیشے کے بنے ہوئے دروازے پر زور سے مکہ مارا، جسے دیکھ کر نرمین حیران رہ گئی۔ دروازہ جھناکے کی آواز سے ٹوٹ گیا۔ خرم کا ہاتھ بھی زخمی ہو چکا تھا۔ نرمین جلدی سے اپنا دوپٹہ خرم کے ہاتھ کے ارد گرد لپیٹنے لگی، پھر دونوں ہوٹل کی راہداری میں داخل ہو گئے۔ اچانک طوفان نے زور پکڑ لیا، پھر اتنا تیز ہو گیا کہ درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ نرمین، خرم جلدی سے ایک ایک کمرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ تیز طوفانی ہوائیں ہوٹل میں چکر آ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہی لمحوں میں ہوٹل کو اکھاڑ کر لے جائیں گے، مگر دونوں کے چہروں پر کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہ تھا۔ خرم، یہ ہوٹل کا عملہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ نرمین، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ یہاں کہاں چلے گئے یہاں سے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی خطرہ محسوس ہوا ہو اور پھر وقت نے انہیں جانے پر مجبور کر دیا ہو۔ بس آج کی رات خیریت سے گزر جائے، پھر کل دیکھیں گے، خرم نے نرمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کہیں وہ عفریت یہاں نہ پہنچ جائے۔ عفریت کے نام سے تم نے جو وعدہ کیا ہے، اب ہم بالکل بھی پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ ہم تو خود اس کالی وادی میں آ گئے ہیں۔ باتوں باتوں میں دونوں سو گئے۔ صبح سویرے نرمین اٹھ گئی
اس نے خرم کو بھی جگا دیا۔ خرم رات کو دیر سے سویا تھا، اس لیے ابھی تک بستر پر پڑا ہوا تھا، جبکہ نرمین اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد خرم بھی اٹھ گیا اور اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے، اور پھر اس نے منہ دوسری طرف کیا اور پھر فریش ہو گیا، اور پھر دونوں نے اس جگہ سے جانے کا فیصلہ کیا جس جگہ ان کی زندگی ایک بھیانک تفریح سے پھنس گئی تھی۔ وہ دونوں تیار ہوئے ہوٹل سے باہر نکلے۔ ان کو کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کی زندگی کس کرب کا شکار ہونے والی ہے، یا پھر وہ دونوں اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے سوچا نہ تھا کہ پھر بھی اس کے بعد دونوں ہوٹل کے سے نکل گئے اور اس طرف بڑھ گئے جہاں سے اس افریت سے ان کا پہلی دفعہ سامنا ہوا تھا۔ رات کو جو طوفانی ہوائیں چلی تھی، اس نے ہوٹل کی جالی دار گیٹ کو اکھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ دونوں نہایت آسانی سے ہوٹل کے گیٹ سے نکل گئے اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب کالی وادی کا وہ حصہ تھا جہاں وہ پہلی بار انجانے میں گئے تھے، اب جان بوجھ کر اس جگہ جا رہے تھے جہاں ایک انجانا خوف تھا، ایک بدصورت اور کریہا صورت افریت تھا۔ ان کا فاصلہ اس جگہ سے رفتہ رفتہ گھٹتا جا رہا تھا۔ خرم گاڑی تیزی سے چلا رہا تھا، وہ جلد سے جلد اس جگہ پہنچ جانا چاہتا تھا کہ وہ وہاں ایک خوف سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ اس بھیانک افریت کا مقابلہ کیسے کریں گے بھی یا نہیں کریں گے۔ یہ فاصلہ اب بہت ہی کم رہ گیا تھا۔ پھر ان کی گاڑی اس ڈھلوان پر چڑھنے لگی۔ راستہ اب بہت ہی خراب ہو چکا تھا، جگہ جگہ سڑک بیچ بیچ سے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ خرم اب بہت ہی احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور نرمین اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ دونوں پہاڑی کے اوپر تک پہنچ گئے۔ اب دونوں نے گاڑی سے اترے دونوں جیسے ہی گاڑی سے اترے، سورج کی ہلکی ہلکی روشنی پہاڑوں کے اوپر پہنچ چکی تھی۔ یہ وہی جگہ ہے، نرمین بولی۔ ہاں، خرم نے مختصر الفاظ میں کہا اور اس کی تائید کی۔ خرم، یہ جگہ افریت کی ملکیت ہے شاید؟ ہاں، پھر اس مقام پر ہر افریت نے قبضہ کر رکھا ہے۔ دراصل یہ سرسبز و شاداب وادی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، مگر وہ افریت پتہ نہیں کیا چاہتی تھی۔ اب ہمیں گاڑی سے اترنا ہوگا کیونکہ آگے گاڑی نہیں جا سکتی اور صرف ڈھلوان بنی ہے۔ خرم، میں چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑی دیر گاڑی میں بیٹھے رہیں تاکہ تھوڑا سا وقت گزر جائے کہ سورج بھی ذرا تیز ہو جائے گا۔ دن کا وقت قریب ہے اور یہ عفریت وغیرہ کمزور ہوتے ہیں اس وقت۔ نہیں نرمین، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بس اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ نرمین گاڑی سے اتری، خرم بھی اس کے پیچھے باہر نکل آیا۔ دونوں اس طرف جانے لگے جہاں وہ پہلی بار ساتھ گئے تھے اور ان کی زندگی میں ایک بھیانک عفریت نے قبضہ کر رکھا تھا۔ دونوں کو اچانک محسوس ہوا کہ کچھ برا ہو رہا ہے۔ سرسبز آسمان پر اچانک سیاہ بادل چھانے لگے، چمکتا ہوا سورج مان پڑنے لگا اور آسمانی بجلی چمکنے لگی۔ خرم، تم کچھ محسوس کر رہے ہو؟ ہاں نرمین، عفریت کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، اس لیے وہ بھی آج ہمیں اپنی طاقتیں بتانا چاہتا ہے، اس لیے میں بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ ہاں خرم، یہ بات تو ہے۔ دراصل ہمیں اب ثابت قدم رہنا ہوگا، عفریت کا بھرپور سامنا کرنا چاہیے۔ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اور اسی جگہ پڑھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر ان لوگوں نے پہلی بار ایک ساتھ ایک سیاہ عفریت کو دیکھا تھا اور بالوں کے گچھے کو وہاں پہ عفریت کا ٹھکانہ معلوم کیا تھا۔ خرم، دیکھو، ہر طرف کالی تاریکی چھا چکی ہے اور رفتہ رفتہ وادی کالی ہونے لگی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے شام ہو رہی ہو، شام کی گھٹا ایک اندھیرے میں پھیل رہی ہو۔ اب ہمیں بس دور ایک گھنے بالوں کا گچھا پڑا ہوا تھا۔ خرم نے بے دردی سے بالوں کا گچھا اٹھایا اور اپنی جیب سے لائٹر نکال لیا۔ خرم اس کو آگ لگانا چاہتا تھا مگر پتہ نہیں کہاں سے تیز ہوا آئی اور اس نے وہ لائٹر کا شعلہ بجھا دیا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اس کے ہاتھ میں باریک بے وزنی بالوں کا وزن کئی من بڑھ گیا اور وہ بال اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گئے۔ نرمین بھی خرم کے سرخ گال کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خرم، یہ کیا ہے؟ ہمیں نیچے غار کی طرف جانا چاہیے، کسی بھی وقت اولے پڑ سکتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ دونوں ان بالوں کے گچھوں کو ہٹایا اور وہ نیچے غار کی طرف چل پڑے۔ وہ دونوں اس سرنگ کے اندر داخل ہو گئے اور سرنگ میں داخل ہوتے ہی وہ بالوں کا گچھا دوبارہ سے سرنگ کے اوپر آ گیا۔ وہ سرنگ کے نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں جو آگے رہداری تک جاتی تھی۔ وہ دونوں بغیر کسی کے پرواہ کیے آگے بڑھتے رہے۔
یہاں گہرا سکوت تھا اور بالکل اندھیرا تھا۔ خرم اب کیا کریں؟ میں ٹارچ روشن کرتا ہوں، اچانک اندھیرے میں نرمین کی چیخ گونجی۔ نرمین چیخنے لگی۔ خرم نے جو ہی ٹارچ کی روشنی نرمین کی طرف کی، نرمین کے جسم کے ارد گرد بال لپٹ رہے تھے۔ خرم نے جیسے ہی وہ روشنی نرمین کی طرف کی، وہ بالوں کا گچھا نظروں سے ایک دم اوجھل ہو گیا۔ خرم نے نرمین کو دیکھا، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نیمو مت گھبراؤ، ہمیں اس عفریت کی ایک کمزوری معلوم پڑ چکی ہے۔ وہ آگ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، وہ آگ کے معمولی شعلے سے بھی ڈرتی ہے۔ شاید ایسا ہو، لیکن وہ بالوں سے بھرا ہوا ہے۔ میرے خیال میں اس نے ہمیں صرف ڈرایا ہے ابھی تک، اور کچھ کہا نہیں ہے، ورنہ وہ اتنا بڑا ہے کہ چند لمحوں میں ہی ہمیں ختم کر سکتا ہے۔ نرمین نے اتنا کہنا تھا کہ اس کے کانوں میں آواز آئی۔ یہ آواز بہت ہی گمبھیر اور ایسی بھیانک آواز ان لوگوں نے پوری زندگی میں نہیں سنی تھی۔ اے لڑکے، تم نے میری وادی میں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تم کو اس کا خمیازہ اس لڑکی کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ میں تمہاری بیوی کو تم سے چھین رہا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یہ حسین دوشیزہ ہے، اور اس کے باوجود یہ ایک باہمت لڑکی، کیونکہ یہ یہاں دوبارہ آئی ہے۔ پچھلی بار جب یہ اس وادی میں آئی تھی تو یہ بالکل بھولی بھالی تھی اور معصوم تھی، مگر اس بار یہ اس وادی کے عفریت کو للکارنے آئی ہے۔ میں تم لوگوں سے بے خبر نہ تھا، تم لوگوں کی پل پل کی خبر رکھتا تھا۔ اب یہ لڑکی میری ہوگی، اور تم اپنی بیوی کو بچانے کے لیے مجھ سے پنگا لوگے، یعنی تم مجھے زیر کرو گے۔ اگر تم میرا مقابلہ نہ کر سکو تو میں تمہیں دفنا دوں گا۔ تم میری بیوی کو کچھ نہیں کہو گے، کیونکہ میں اپنی بیوی کی حفاظت اچھی طرح کرنا جانتا ہوں۔ تم میری بیوی کا بال بھی بگانا نہ کر سکو گے۔ خرم نے طیش میں آ کر کہا۔ اچانک نرمین کے ارد گرد بال ہی بال لپٹنے لگے۔ یہ بال اس کالے نظر نہ آنے والے عفریت کے ہی تھے۔ نرمین کی چیخیں گونجنے لگی۔ میں تمہاری بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، اگر تم مجھے روک سکتے ہو تو روک لو۔ لیٹر کا شعلہ بار بار جلانے لگا، مگر اس کا لیٹر کا شعلہ جل نہیں سکا۔ وہ نرمین کی طرف بڑھا، مگر وہ شیطانی عفریت کے شکنجے میں بری طرح جکڑی جا رہی تھی۔ خرم کچھ کرو، یہ عفریت مجھے لے جائے گی۔ نرمین کی گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ خرم جیسے ہی بے بس ہو گیا تھا۔ ایک تو یہ عفریت صرف بالوں کا گچھا تھا اور نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ خرم سخت پریشان تھا کہ وہ نرمین کو ہر صورت بچانا چاہتا تھا، مگر آگ کا شعلہ جل ہی نہیں رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں جیسے ہی لیٹر کا شعلہ جلا، عفریت نے نرمین کے ساتھ غائب ہو گیا۔ خرم پریشان نظروں سے دیوانوں کی طرح ارد گرد دیکھنے لگا۔ عفریت کی آواز خرم کے کانوں میں آئی۔ میں اس لڑکی کو لے کر جا رہا ہوں، آج سے یہ میری بیوی ہوگی۔ چند دنوں کے بعد میں اس سے شادی رچا لوں گا اور یہ میری طرح ہو جائے گی۔ اس کے اندر طلسمی طاقتیں آ جائیں گی اور اس کا وجود بالوں سے بھر جائے گا۔ تم کچھ بھی نہ کر سکو گے، لیکن چونکہ تم اس کا پہلا شوہر ہو، اس لیے میں صرف تمہیں 5 منٹ کے لیے وقت دوں گا کہ تم اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ اگر تم نے ان 5 منٹوں میں مجھے فنا کر لیا تو میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ فنا کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ اگر یہ شادی شدہ نہ ہوتی تو ہمارا قبیلہ بھی یہ شرط نہ رکھتا، مگر یہ لڑکی اب میرے قبضے میں ہے اور شادی شدہ ہے، اس لیے تم مقابلہ کرو گے، مگر مقابلے میں وقفے وقفے سے تمہیں آوازیں دوں گا، تم پر حملہ نہیں کروں گا۔ یہ 5 منٹ ہی جس میں تمہاری جیت کا فیصلہ ہوگا۔ میں تمہیں دکھائی بھی دوں گا۔ عفریت نے اسے سب کچھ کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارا یہ فیصلہ منظور ہے۔ خرم نے اس کا چیلنج قبول کیا، کیونکہ 5 منٹ کے اندر وہ عفریت کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا اور اس پر حملہ بھی کر سکتا تھا، اور عفریت اس پر حملہ بھی نہیں کرتی۔ تو خرم تھوڑا سا مطمئن ہو گیا۔ خرم نے کہا ٹھیک ہے۔ حال میں ارد گرد مشلیں جل اٹھی اور اوپر چند سیڑھیاں جاتی تھی جو کہ بالوں کے اس گچھے پر ختم ہو جاتی تھی، جہاں یہ دونوں اس سوراخ کے ذریعے اندر تک آئے تھے۔ خرم چیخا، تم تو مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہو، میں مقابلے کے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارا مقابلہ شروع ہو رہا ہے، سامنے دیکھو، میں نظر آ جاؤں گا۔ عفریت کی آواز سنائی دی۔ خرم نے سامنے دیکھا تو اسے ایک بھیانک ریچھ نما انسان دکھائی دیا جو بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ خرم نے مشعل اٹھائی اور عفریت کی طرف دوڑ لگا دی۔
अफरीद खुर्रम को घूर रहा था। खुर्रम ने जलती मशल अफरीद पर फेंक दी। इसके बालों में आग लग गई, मगर कुछ ही लम्हों में आग खुद सर्द होकर बुझ गई। अफरीद के जिस्म पर बेइंतहा लंबे घने बाल थे। वो बिल्कुल रीछ की तरह बालों से भरा हुआ था, और इसकी आंखें अंडे की मानिंद बड़ी बड़ी और सफ़ेद थीं, जिससे ढेला बिल्कुल भी नहीं था। खुर्रम ने तेज़ी से वो दो मछलियाँ उठाई और इसके चेहरे पर दे मारी, मगर अफरीद पर ज़रा बराबर भी इसका असर नहीं हुआ। खुर्रम बहुत ही परेशान हो गया। वो दौड़ता हुआ अफरीद के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ और इसके सर के बालों में हाथ डालकर खींचने लगा, मगर इससे भी कुछ ना हुआ। खुर्रम के पास वक्त बहुत कम रह गया था। वो सोचने लगा कि मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। कई मुक्के इस अफरीद के चेहरे पर दे मारे, बेसूद, मगर बेसूद, उस पर ज़रा सा असर ना हो। अब 2 मिनट 20 सेकंड का इंतहाई वक्त कम रह गया था। अफरीद खुर्रम की बेबसी पर कहके लगा रही थी, और इसे जैसे यकीन था कि खुर्रम के मुकद्दर में हार लिखी है। वो भयानक अफरीद सिकंदर बनने वाली वाली थी। या अल्लाह मेरी मदद कर, खुर्रम ने अल्लाह ताला से दुआ की, और उसके आंखों से आंसू की लड़ी जारी होगी। अब सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड का इंतहाई कलील वक्त रह गया था। अचानक खुर्रम के ज़हन में एक धमाका सा हुआ। आंखें सामने वो बालों का गुच्छा आ गया जो सुराख के ऊपर रखा हुआ। खुर्रम ने फुर्ती से दीवार के उताक में से जलती हुई मशल निकाली और सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी, और बहुत कम वक्त रह गया था। अब सिर्फ 1 मिनट का वक्त बाकी था, और ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ते ही ऊपर मौजूद खुर्रम ने लम्हे के अंदर इन बालों को आग लगा दी। इन कमज़ोर बालों ने लम्हे में ही आग पकड़ ली, और गहरा धुआं इर्द गिर्द छाने लगा। अफरीद ने कह के भयानक चीखों में तब्दील हो गए। खुर्रम ने जल्दी जल्दी से नीचे चला गया, तो इसके नीचे अफरीद के कदमों में नरमीन दिखाई दी। अफरीद को आग लग चुकी थी और इसके बाल जल रहे थे। नरमीन ने खुर्रम की तरफ दौड़ लगा दी और बोली, खुर्रम यहाँ से निकलो। खुर्रम ने इसका हाथ थामा और दोनों सीढ़ियों की तरफ दौड़े, और वहाँ पर गहरा धुआं था। दोनों बारी बारी सुराख के रास्ते से बाहर निकल आए, और दोनों वहाँ से दौड़ते हुए दूर जाने लगे। वहाँ पर अफरीद के भयानक चीखें अब सुनाई दे रही थी। अचानक एक बड़ा पहाड़ी पत्थर सरकता हुआ इस सुराख पर आ गिरा, और वो जगह हमेशा के लिए बंद हो गई। दोनों गाड़ी तक पहुंचे। खुर्रम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि हमने इस अफरीद को ख़त्म कर दिया। निम्मो, ये खुदा की ज़ात है जिसकी वजह से हमें ये कामयाबी मिली है। खुदा की शान से हमारी ज़िंदगी भी महफूज है। निम्मो, तुम कहाँ हो? मैं अफरीद के करीब ही थी, मगर जादू की वजह से तुम्हें नज़र नहीं आ रही थी और ना आवाज़ दे सकती थी। इस बालूक ने अफरीद की जान थी, बल्कि कई अफरीतों की रूहें थी, और जो अब आज़ाद हो चुकी हैं, इस जहाँ से चली गई हैं। वो दोनों गाड़ी में बैठकर खुशी खुशी शहर की तरफ चल पड़े। फिर इसके बाद नरमीन को कभी डरावने ख्वाब न आए, और ना ही वो कभी डरी। सब कुछ खुर्रम ने ख़त्म कर दिया था। सामईन, कैसी लगी मेरी कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।